আজ একটা নিউ লঞ্চিং নিয়ে চলে এসেছি, নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগবে। কারণ আপনারা বেসিক্যালি মাশরু দেখেন, টিস্যু মাশরু কিন্তু খুব কম দেখায়। আমরা কিছু দেখিয়েছিলাম এরকম বডিতে, মানে বর্ডারে টিস্যু মাশরু, কিন্তু এবার যেটা এনেছি দেখাতে দেখাতে বলি। পুরো শাড়িটাতে শর্মিষ্ঠা পুরো শাড়িটা একটু ক্যাপচার করবে, देखाई पूरा शाड़ीटा। फुल बॉडी में ये टिश्यू जा रहा है, देखिए फुल बॉडी में टिश्यू का टेक्सचर है। मैं दिखाऊंगी क्लोज करके, एंड खुला बॉर्डर के साथ টেক্সচারটা বোঝা যাচ্ছে। পুরো মানে একদম ফুল বডিতেই কিন্তু টিস্যুর একটা উইভিং যাচ্ছে। আর বুটাটা দেখুন, জাস্ট একটা ম্যাকাও মোটিভ যা রা इसमें, एंड खुला बॉर्डर के साथ। কালারটা নিয়ে জাস্ট কিচ্ছু বলবো না, এই যাচ্ছে শাড়িটা। एंड प्राइस इज 5350। 5350 फुल मीना टिश्यू मशरू है ये इसका पल्ला पोर्शन, पल्ला देखिए, ये जरा इसका देखिए पल्ला, एंड ये इसका ब्लाउज पीस। बहुत सॉफ्ट है, एंड पहनने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिए मैं एक साड़ी प्लेस करके भी दिखाऊंगी। यार सबसे अच्छा जो बात है इसमें, साड़ी में डार्क चार्ट जैसे है, पेस्टल चार्ट भी है, तो सब ले पाएंगे साड़ी। झटपट बुक করবেন, আমি শুধু এটাই বলবো। কারণ প্রত্যেকটা কালার, প্রত্যেকটা কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর। অ্যাকোয়া ব্লু আসছে শর্মিষ্ঠা, এক্সাক্ট কালারটা অসাধারণ। টিস্যू मशरूम मैं दिखा रही हूँ, एंड प्राइस इज 5350। 5350 ऑल ओवर इंडिया, फ्री शिपिंग रहेगा। जिसको जो भी चाहिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। रेट का देखो, ये जा रहा है एकदम ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर देखो शाइटा। ये इसका पल्ला है, एंड ये इसका ब्लाउज पीस। प्राइस इज 5350। কালারটা দেখুন, মেহের কালার। আমি বললাম না একটা ডিপ আর লাইট, যে যেটা চাইবেন সে সেটাই এর মধ্যে থেকে পেয়ে যাবেন। কালারটা দেখুন কি মিষ্টি কালার, এই যাচ্ছে, এই হচ্ছে আঁচলটা, एंड ब्लाउज पीस भी है साथ में। प्राइस इज 5350। অপূর্ব দেখতে শাড়িটা, একদম পুজো কালেকশন দেখাচ্ছি। যা দেখছেন মোটামুটি এক্সিবিশনে পেয়ে যাবেন। এক্সিবিশন আপডেটটা একটু দিয়ে দেবো। দেখুন শাড়িটা, এই আছে শাড়িটা, টিস্যू मशरू, एंड ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक। प्राइस इज 5350। ये जा रहा है टिल ब्लू, দেখুন শাড়িটা, ওয়াও, টিল ব্লু কালার, মানে অসম্ভব ভালো দেখতে, ভীষণ সুন্দর। আমি একটু প্লিটস করে দেখাই এই শাড়িটা, একটু প্লিটস করে দেখালে না একটু আইডিয়া পায় সবাই যে পরার পরে লুকটা কেমন আসবে। আমি যদি একটু প্লিটস করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, দেখুন পুরো শাড়িটাতে কিন্তু এরকম ম্যাকাও মোটিভ যাচ্ছে। এন্ড প্রাইস ইজ 5350। কোনো কোয়ারিজ থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। প্রচুর এই ধরনের ভ্যারিয়েশন পেয়ে যাবেন আমাদের এক্সিবিশনে, আমাদের স্টোরে। আমাদের অফলাইন স্টোরটা কিন্তু ফুলিয়াতে, মানে প্রচুর কালেকশন দেখতে পারবেন এলে। আর যারা হোলসেলে শাড়ি নিতে চাইছেন তাদেরকেও বলবে যোগাযোগ করুন। দেখুন 5350। वाओ, मॉविश महर, ये जो कलर है मॉविश महर, देखिए ये जा रहा है साड़ी का लुक। ये इसका पल्ला है, एंड प्राइस इज 5350। कलरটা অপূর্ব, এটা দেখুন পেস্তা গ্রিন কালার, एकदम लाइट पेस्ता ग्रीन। देखो शाड़ीटा लाइट पेस्ता ग्रीन कलर है। ये इसका पल्ला पोर्शन विद बीपी। प्राइस इज 5350। कलर गुलो शुद्ध देखते थाकुन, डार्क डार्क मैरून, एकदम डार्क मैरून कलर है। ये হচ্ছে আঁচলটা, ये इसका पल्ला पोर्शन, एंड ये जा रहा है इसका देखिए ब्लाउज पीस। प्राइस इज 5350। ये जा रहा है देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर है। लाइट कलरটা দেখুন অপূর্ব, প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ সুন্দর। एंड ये जा रहा है ब्लू, डार्क नेवी ब्लू कलर। এক্সিবিশন আপডেটটা দিয়ে দেবো। শাড়িটা দেখাতে দেখাতে পুরো শাড়িটা দেখাও শর্মিষ্ঠা, আমি একটু এক্সিবিশন আপডেটটা দিয়ে দিই। আমরা আমাদের পুজো এক্সিবিশন স্টার্ট হচ্ছে 6 জুলাই কলকাতা আমরলি ব্যাংকুয়েট, 13 জুলাই দুর্গাপুর হোটেল মাঙ্গলিক, 1 and 2 অগস্ট শিলিগুড়ি হোটেল ডলিন, 15 and 16 सेप्टेम्बर सॉरी अगस्त गड़ियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल, एंड लास्ट पे जो हो रहा है 5th and 6th सेप्टेम्बर गड़ियाहाट कोऑपरेटिव बैंक्वेट हॉल पे। इसका पल्ला সবাই আসুন, প্রচুর এই ধরনের কালেকশনও কিন্তু এক্সিবিশনে পেয়ে যাবেন। খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।